जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। तो मोर आउट नुआ ब्लॉग आपन स्वागत करुच्ची। तो आम आज आपन को गोटे नुआ प्रकार चाष विषय वीडियो देखू जहाँकि तुलसी गछ चाष तो बहुत प्रकार चाष विषय आप आज देखू। तो चलतु वीडियो टी एंजॉय कर देखिए पछपटे मोर सजना शाग गछ चाष होती देखिए छोट छोट गच बढ़िया केते बढ़िया शाग होती देखिए मैंने केते बड़ फिल्ड मैंने सजना गछ चाष होती छोट छोट गचरे बहुत बढ़िया शाग होती देखिए पूरा कणे कलिया छोट छोट गचरे बड़ 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 है मझे खाई हाणी दिखती पुणी थे ये बड़ हुए आप पाखु देखा चलते देखिए हारी आगे हाणा भी मझे सब हाणा हो हाणिकी हाणिले पुणी आउे से कणुची देखते केते शाग होती चारिड़े सब छिंचर शाग शाग बिका भी होपटे सजना शाग गछ देखु बहुत बढ़िया शाग होती बहुत बेपार भी होची शाग चाष कला बहुत लाभ हो चाष भी कर बहुत बहुत चाष कदली चाष आपन देखी कदली चाष मका चाष देखी आगु तो शाग मैंने देखिए सजना गछ कि सब हणा मूल मूलू हणा होगले भले आ बुढ़ा हेनी गछटा छाड़दे पूरा बड़ हेल्ले से बुढ़ा हो सजना गछ पूरा हणा हो पुणी आउे कणियो आ मझे मझे जो पाइप आप देखते सी है पानी पानी स्प्रे हो पाइप रे पूरा हणा पूरा कणियो एपटे हणा होपटे हणा कणी गला आउ थे थर होगी आउ थे हणा आउ थे कण शाग शाग देखिए केते सुंदर शाग होई देखि परते सान बहुत मात्रा बिक्री होची एपटे भी जाक सांग माने सजना शाग चाष देखले मका चाष देखा मका चाष को प्रणाली रही आगे अच्छे मका चाष होची चलते मका चाष देखा वीडियो सांग माने ये रहिला मका चाष देखिए मका बर्तमान हणा कहीं एपटे मका चाष सब गाई खायापी करते आम पटे सब मका खाऊँ एपटे सब गाई खायापी मका चाष हो देखते ये मका देख छोट छोट मका भी है मका चाष बुढ़ा भी है ये सब गाई खाइए गाई खायापी गच कटा ही देखते गच कटा भी होपटू ये पूरा मका गच कटा भी होगा एपटू ये सब गाई खाया कटा हो मका 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 तो किसी करूना कहीं गाई चाष करते से हानि दौंती मका है रखुना गछ गोटे मका तोड़ देखुचे मका तो रखुना गाई खाया गछ हानि दौंती मका ये रहा मका मका है रखुना हानि दौंती मका मका कषि मका भी गाई खाई जाती बहुत मात्रा मका चाष होगा मका चाष देखिए तो आम चल कदली गछ चाष देखा छोटे गोटे कदली चाष मोर भी होती चलते आप पाखक देखा कदली चाष केमी तो सांग मैंने ये रहा आम कदली गछ चाष देखिए कांथी पड़ी बहुत मात्रा
ହେଲା କଦଳୀ ଗଛ କାଲି କଦଳୀ ଗଛ ଓଳିଆ ହେଇଛି ଚାରିପଟୁ ଦେଖ କାଲି ଚାରିପଟୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ତାର ସବୁ ହଣା ହେଇଯାଇଛି କାଲି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଚାଷ। କେତେ ଭିତର ଗୁଡ଼ା କେତେ ସଫା ମାନେ ଗୋଟେ ଘାସ ଭିତରେ ନାହିଁ ପୁରା କ୍ଲିନିଂ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ହାତେ କେତେ କହିଲା ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ। କାଲି ବି ଓଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଚାରିପଟେ ଗଛ ସବୁ ଅଣା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତା ମୂଳରୁ ସବୁ ଆବୃତ ଗଛ ସବୁ ଓଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଗଛ ପତର ବି ଯାଉଛି କଦଳୀ ଯାଉଛି ତା ଭଣ୍ଡା ବି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଚାଷ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। କଦଳୀ ଗଛ ଚାଷ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କଦଳୀ ଗଛରେ ବହୁତ ଲାଭ। ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବହୁତ ଲାଭ। ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଅଣା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ପୁରା ଅଣା ହେଇଛି ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଅଣାରେ କିନା। ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରା ଧାଡ଼ି କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଧାନ ଗଛ ଯେମିତି ରୋଇଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ରୁଆ ହେଇଛି ସେମିତି କଦଳୀ ଗଛ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ରୁଆ ହେଇଛି ଫାଙ୍କ ମଝିରେ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗିଆ ହେଇଛି ଗଛଟାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବି କହୁଛି ତୁଳସୀ ଚାଷ ହେଇଯିବି। ତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବହୁତ ଔଷଧ ଗୁଣ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଚାଷ କରନ୍ତି ବହୁତ ଫାଇଦା ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାଷରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାଷ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରହିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାଷ ଯାହାକି ମାଣେ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ମାଣେ ଜମି ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାକୁ ବି ହଣା ହେଇଯାଇଛି କଟା ହେଇଛି ଅଧାରୁ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେବନି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ କଣିବ। ତାପରେ ଦେଖିବାରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାରେ କଟା ହେଇକି ବିକାଯିବ ଆଉ ପୁଣି ସେ ମୂଳରୁ କଣିବ ଆଉ ଥରେ। ଏ ତ କେତେ ବଡ଼ ଜମିରେ ହେଇଛି ଚାଷ ବହୁତ ଲାଭ ଏଥିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରନ୍ତୁ। ତ
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।